Usted necesita la manifestación del Espíritu de Dios. You need the manifestation of the Usted Spirit of necesita God. la oración, el ayuno. You need fasting. Pero para cambiar nuestra manera de pensar, But to change our way of thinking, usted y yo necesitamos la palabra de you Dios. and I need the Word of God. Entonces, Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo It's the- 14 en adelante dice: The book of Mark, chapter 9, verse 14 and on says, Cuando llegó a donde estaban los discípulos, And when he came to the disciples, vio una gran multitud alrededor de ellos he saw a great multitude around them, y escribas que disputaban con and ellos. scribes disputing with Y them. enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. And immediately when they saw him, and the people were greatly amazed, and running to him, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? greeted him, and he asked the scribes, What are you discussing with them? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Then one of the crowd answered and said, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, Teacher, I brought to you my son who has a mute spirit. el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams at the mouth. y cruje los dientes y se va secando, y le dije a tus discípulos que le echaran fuera y He no gnashes pudieron. his teeth and becomes rigid. So I spoke to your disciples, and that they should cast it out, but they could not. Respondiendo él les dijo: He answered and said, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O faithless generation, how long shall I be with you? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. How long shall I bear with you? Bring him to me. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, Then they brought it to him, and when they saw him, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. y lo hacía echando espumarajos. Foaming at the mouth. Jesús le preguntó al padre: So he asked his father, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? How long has this been happening? Y él le dijo: desde niño, And he said, From y childhood. muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros But if y you, ayúdanos. but if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesús le dijo: Jesus said, si puedes creer, If you can believe, al que cree todo le es posible. all things are possible to him who E believes. inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Immediately the father of the child cried out and said with tears, creo, ayuda mi incredulidad. Lord, I believe, help me with unbelief. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, And when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. saying to it, Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Dice entonces: el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y el muchacho quedó como muerto. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. De modo que todos decían: está muerto. And he became as one dead, so that many said. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Cuando él entró en casa, And when he was about to ahora come está into his hablando ya de home, Jesús. now he's speaking about Cuando él Jesus. entró en casa, And when he entered in sus the house, discípulos le preguntaron aparte, escondiditas: his disciples asked him privately, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Why could we not cast it out? Y Jesús le respondió: And Jesus responded, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Vamos a definir varias cosas en esta historia. So let's define several things in this story. Definamos la historia. Let's define the story. Jesús no estaba en un momento dado con los discípulos, Jesus was not at a given moment with the disciples. y un padre atormentado por la opresión de su hijo And a father that was tormented based on the oppression that his son was facing va a buscar a Jesús y no lo encuentra. goes and seeks Jesus and doesn't find him. Pero me imagino que el padre pensó: But I imagine that this father thought, si estos son los discípulos de Jesús, if these are Jesus' disciples, ellos pueden hacer lo que Jesús hace. they can do what Jesus did. Así que les trajeron al hijo del hombre. So they brought the son of the man, Dice que le atormentaba un espíritu sordomudo. and they said that he had a mute spirit. Entonces de repente los discípulos intentaron expulsar el demonio. And so suddenly the disciples try to cast out this Sin demon. embargo, el demonio nunca salió, nunca dejó
al muchacho. However, this demon never left the Entonces son. en un momento dado llega Cristo a la escena And so at a given moment, Christ appears. y entre la gente les pregunta cuál es el alboroto con los de la autoridad de And la he ciudad. asks the people, what's going on? What is all the fuss about? Y entonces el padre del muchacho dice, es que traje a ti mi hijo. And so the father of this young boy says, I brought my Y le son to cuenta you. la situación. And he tells them the Y situation. le dice, pero tus discípulos no pudieron sacarle el demonio. And he says, but your disciples couldn't cast out the demon. La primera reacción de Cristo a ese informe Christ's first reaction to this information, fue una reacción de molestia. it was that he grew bothered. Escuche esto, Cristo reaccionó molesto Listen, Christ was bothered by this. y le dice, oh generación incrédula. And he says, such an incredulous Y generation. viene secundado por una pregunta. And then it comes followed by a question. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? How long shall I have to be with you? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? What is Christ saying here? Vamos a parafrasear ese asunto. Let's paraphrase it. ¿Hasta cuándo les voy a aguantar su incredulidad? How long shall I have to bear your disbelief? Y cuando él dice, oh generación incrédula, And when he says, oh, incredulous generation, el Señor está globalizando, generalizando a todos los presentes. the Lord is just speaking in general about everybody that's Está hablando present. de sus propios He's discípulos, speaking about his own disciples. está hablando del padre del He's muchacho, speaking about the father of this young está hablando boy. de las autoridades que estaban metidas en el He's asunto. speaking about the authorities that are part of this. Y estaba generalizando a la gente que estaba ahí de chismosa. And he was generalizing to those people that were just there to find out what was Porque going el on. muchacho no podía ser liberado de aquel Because the demonio. boy could not be delivered of that demon. Entonces dice, ¿hasta cuándo voy a estar con And ustedes? so he says, how long shall I have to be with Pero el you? regaño más fuerte fue sobre los discípulos. But the worst argument came against the disciples. Porque le trajeron al endemoniado y no pudieron hacer nada Because con they él. brought this demon-possessed boy and they could do nothing with him. Así que vio Jesús que la gente se agolpaba, se amontonaba. And so Christ saw that the people were crowding around. Entonces dijo, tráiganme al muchacho. And he said, bring the boy to me. Lo traen al niño. They bring the boy to him. Cuando el demonio ve a Jesús, And when the demon sees Christ, inmediatamente reacciona y se manifiesta. immediately it reacts and manifests. Y dando gritos y haciendo líos, se sale del muchacho. And by yelling and causing a huge commotion, he leaves the boy. Ahora el muchacho queda liberado. And now the boy is delivered. El padre se queda contento. The father is happy. El hijo liberado. The son is delivered. Pero la historia no termina ahí. But the story doesn't conclude there. Aquí tenemos que definir dos cosas Here principales. we need to define two main Y things. obviamente quiero llevarlos a un diccionario o a la definición And de I un want diccionario. to lead you to the definition in a dictionary. Vamos a definir la palabra género Let us define the word genre y la palabra generación. and the word generation. La palabra género The significa word genre means algo común que tiene toda la gente. something everyone has. También significa especie. It also means a species, Dice también conjunto de cosas which is a group of things que tienen caracteres comunes. with similar characteristics Modo de ejecutar una cosa. or way of doing things. Eso significa la palabra género. That is what the word genre means. Jesús dijo así, And Jesus said, este género and he says, this type of genre no va a salir cannot come out sino con ayuno y with oración. nothing else except Ok, prayer ¿qué and dice el fasting. diccionario sobre la palabra generación? Okay, what does the dictionary say now about the word generation? Generación significa Generation means acción y efecto de engendrar. the act of procreating or multiplying. Otra definición dice Or another definition is serie de descendientes en línea recta. a series of descendants. Entonces aquí podemos sobreentender And so here we can que understand entre la palabra género y generación between the word genre and generation, es obvia la relación. there's an obvious relationship. Entonces había una generación presente And so there was a generation that was present que abarcaba a los discípulos, el muchacho, el padre y el resto de la that multitud, included the disciples, the son, the father, and the rest of the multitude, que estaban padeciendo por un mismo género. and who were all under the same genre. Jesús nunca se enfocó en el demonio de sordo y mudo. Jesus never focused on the demon that was deaf and mute. La atención de la gente estaba en el muchacho endemoniado. The attention of the people there were in that La demon-possessed atención de los boy. discípulos estaba en el demonio que no salió del The muchacho. attention of the disciples was in that demon that was in the boy that did not come out. Esto revela, según la historia Now bíblica, this reveals, according to the que los Bible, discípulos intentaron liberar a ese demonio that del cuerpo del muchacho, that the disciples attempted to deliver the boy of this demon, pero no pudieron hacer nada. but they could
couldn't do this Porque tanto la gente que estaba presente ahí, because the people that were there, el padre del the muchacho father of this y los boy discípulos and the disciples, estaban peleando o estaban batallando con un mismo were género. struggling or fighting with this same genre. Escuche esto. Now listen, El reino de Dios the kingdom of se God identifica por el is poder. identified by its power. He dicho muchas veces And I've said this que many una times, de las cosas que Jesús trajo del cielo a la that one of the tierra things that Christ brought from es heaven to la earth manifestación de la is liberación. the manifestation of deliverance. Nadie antes de Cristo No one before Christ operó la liberación como Cristo lo hizo. was able to deliver anyone as Christ did. Él demostró muchas veces cómo se debería liberar un demonio de la vida de He alguien. proved time and time again how someone should be delivered of the demons that they have. Entonces, para hablar del reino de Dios, And so to speak of the kingdom of algo God, que lo identifica es el poder. something that identifies it is its power. El poder para liberar The demonios, power to deliver from el poder demons, para sanar los cuerpos the power to de heal bodies enfermedades from sicknesses, y el poder para hablar nuevas and the lenguas. power to speak new tongues. Son tres señales principales So del there- reino de these are three Dios. primary signs of the Entonces, kingdom of cuando God. alguien manifiesta estas And señales, so when someone manifests these está signs, manifestando el poder del reino de they are Dios. manifesting the power of the Si kingdom of alguien God. manifiesta estas If señales, somebody manifests these signs, entonces ese alguien se identifica con el reino de then that Dios. someone is identified with Entonces, the el kingdom of God. poder del reino es la identidad del And so the reino. power of the kingdom is the identity of the Las kingdom. cosas se manifiestan por la fe que usted tiene en Things are aquello. manifested based on the faith that you have in them. Y toda fe manifestada en poder provoca un movimiento. And all faith that you have manifested in it produces a Ahora, movement. en esta situación o en esta historia que acabamos de ver, Now in this situation or story we just read, no había una manifestación, there wasn't a manifestation. no había poder, There was no power. no había nada que pudiera liberar y ayudar a ese There muchacho y a was ese nothing padre, that could deliver that boy and help that father hasta que Jesús aparece en la escena. until Jesus comes. Pero todos ahí estaban concentrados, repito, en el demonio y en el muchacho. But everybody that was there present was concentrated on this Y en demon. esa situación, And in that lo situation, más grave no era el demonio sordo-mudo. the worst thing was not the demon. Lo más grave ahí era la incredulidad de todos los que estaban participando de la The liberación. worst thing was the disbelief of all of them that were Entonces, participating hoy in en día hay it. muchísima And gente so nowadays there are many people que pretende el reino de Dios, that pretend that the kingdom of God, pretende ser parte del reino they de Dios, pretend to be part of the pero kingdom, no manifiesta las señales y la identidad del poder del but they reino. don't manifest the signs of the kingdom. Entonces, si usted dice o yo digo And so if you and I say que pertenecemos al reino de Dios, and claim to say we belong no to the al kingdom of reinito God de alguien por ahí, and not to somebody else's little sino kingdom, al reino de but Dios, to the kingdom of entonces God, lo que usted haga va a tener poder. then whatever you do will have Se van power. a sanar a los enfermos, You will heal the se sick. van a liberar a los You oprimidos. will deliver. Viene la revelación del año agradable de Dios You will find the y las revelation cosas comienzan a suceder y a dar and resultados. things begin to give results. Ahora escuche lo siguiente. Now listen to the El following. muchacho sí tenía un problema verdadero. This boy did have a true Un problem. demonio, espíritu inmundo, sordo, mudo estaba sobre A él. spirit was upon him. Pero lo más grave que pasaba But the worst thing that era la happened incredulidad. was the disbelief. Entonces la molestia de And Jesús so when Jesus was tiene que mad, ver con la incredulidad de los discípulos de he él. was mad because of the disbelief in his En otras disciples. palabras, In other words, ustedes ya me vieron sanar you've enfermos. already seen me heal the Ustedes sick. ya me vieron liberar a otros oprimidos y You've seen me endemoniados. deliver others that have been ¿Por oppressed. qué no pueden liberar a este muchacho sordo mudo? Why can't you deliver this boy that's ¿Cuál deaf es el and mute? problema? What's the problem? Eso se traduce That translates a la expresión de Cristo to Christ's expression cuando Él dice, when he oh said, generación incrédula, "Oh, incredulous ¿hasta generation, cuándo voy a estar con how ustedes? long shall I have to En bear otras with you?" palabras, In other words, ya me vieron cómo se hace esto. in other words, you've seen how this ¿Por is qué no done. terminan de creer en lo que digo y en lo que hago? Why don't you believe in what I say and what I do? Entonces no pasaba nada And so nothing porque happened los mismos discípulos, because the disciples en la misma themselves gente que le rodeaba, were the same people that había surrounded una him. incredulidad en There lo que was- estaban There haciendo. was disbelief in what they were doing. Escuche esto. Listen, Yo me imagino, I can imagine. la Biblia no lo dice, the Bible doesn't say pero this, yo me imagino but I imagine que los discípulos tomaron al muchacho para liberarlo, that the disciples took this boy to deliver him, teniendo la fe
having faith por lo que vieron a Jesús hacer, based on what they saw Jesus do, pero no lo creían but they completamente. didn't believe it Es lo wholeheartedly. que pasa hoy en día con And mucha that's what gente. happens nowadays La with many gente people. tiene fe en Dios. People have faith Ah, no, in si ahí God. arriba hay un Dios Oh, poderoso. but there's a God up there. He's La very Biblia es powerful. verdadera. The Bible is Es true. la palabra de It's Dios. the Word of Pero God. eso no te alcanza But that is not enough para ejecutar la verdadera to fe. carry out true Lo que faith. te alcanza para la fe What is enough for es faith que tú a esa palabra que dice que le tiene fe, is for you to say that that word tú that le you have faith agregues in, una acción, you add an action la to it. pongas por obra en tu vida, You place it into para action in que your la fe life. entonces no sea So muerta. then that faith is not a dead Entonces, ¿qué es faith. lo que estaba pasando con estos So discípulos? what was happening with these disciples? Ellos también estaban bajo la They incredulidad. too had a spirit of disbelief. ¿Cuánta gente en estos tiempos How many people in these mete times la mano, las narices al ministerio? put their nose in Quiere ministry? meterse dentro del reino de They Dios, want to go into the kingdom of pero no God, tienen la fe y menos la credibilidad en lo que dicen que but quieren. they don't have the faith and much less the credibility in Lo what que they want. usted no cree, What you don't believe in, usted no lo acciona, you do not take action usted on no lo that. intenta, You do not attempt usted it. no lo arriesga, You don't place that in porque no risk lo cree. because you don't Y believe lo it. que usted no intenta y no arriesga, And that which you don't attempt or aquello don't risk, revela que en usted hay incredulidad o duda. that reveals that you are full of doubt or disbelief. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a esta generación What is- según la historia? What is happening to this generation according to the Todo el Bible? mundo mirando al muchacho oprimido, Everybody was looking at the oppressed boy, teniendo la fe que Jesús lo podría liberar, having the faith that Jesus could deliver him, pero no creyendo lo suficiente que los discípulos podían but not liberar. having sufficient faith that the disciples could En el deliver him. peor de los asuntos, In the worst cases, los discípulos, the disciples teniendo la fe en que Cristo lo podía having the hacer, faith in Christ who was able pero to do it, Cristo ahora no estaba. but Christ wasn't Lo there. tenían que afrontar ellos. So they had to face this, Tampoco creyeron lo suficiente, and they didn't have sufficient faith porque la respuesta y la pregunta de Jesús al respecto because Christ's question to this revela la condición de los discípulos. revealed the conditions of the ¿Hasta disciples. cuándo voy a estar con vosotros? How long will I have to be with O sea, you? no entienden que esto tienen que aprenderlo a hacer, Don't you get it that you need to learn how to do this? pero bajo la credibilidad, But under credibility, bajo una fe absoluta e inquebrantable. under an absolute and unbreakable faith. Porque si no lo hacen de esa manera, Because if you don't do it in this way, las cosas dentro del reino no funcionan. things within the kingdom will not work out. Cualquiera puede orar, Anyone can pray. cualquier persona puede leer la Biblia, Anyone can read the Bible. cualquier persona con dos dedos de Any frente person that's smart enough se puede parar frente a un púlpito can stand before o a detrás de un pulpit púlpito. or behind a pulpit. Cualquier persona puede cantar, Any person can sing. cualquier persona puede ejecutar un Any instrumento, person can play an pero instrument. no cualquiera puede entrar en el reino. But not anyone can, not just Para anyone estar can y enter the operar kingdom. dentro del reino de To Dios, operate and work within the kingdom, necesitas fe you need y faith necesitas creer en esa fe. and you need to believe in that ¿Alguien está faith. entendiendo aquí? Somebody understanding? Nadie puede decir que está en el reino de Dios Nobody can claim to say that they're in the si kingdom no of cree God. con una acción de por They don't believe medio. with an action. Creer de palabras To believe just by o creer de words. la boca hacia afuera, To believe just by saying. cualquiera cree. Anybody can believe that way. Escuche, cualquiera cree. Listen, anybody can Mucha believe that way. gente hoy habla demasiado de la boca para afuera, Nowadays, people speak a lot, pero no cree para estar dentro del reino. but they don't believe to be within the Pero kingdom. pastor, ¿cómo usted puede decir que yo no creo y no estoy dentro del reino? But pastor, how can you say that I don't believe and I'm not in Porque the no kingdom? manifiestas poder, Because you don't manifest porque power. no sanas ni una mosca, Because you don't even heal a no fly. nivelas a nada ni a You don't nadie, deliver anyone or porque anything. está en la misma condición de los You're in the discípulos. same condition as the Tienes disciples. la fe en Dios, You have the faith in pero God, no crees lo suficiente para tú hacerlo como but you Él. don't have sufficient faith to be able to carry out just like ¿Alguien he está did. aquí? Is somebody here? Escuche esto. Listen. La fe y la credibilidad Faith and credibility son la llave are the key para operar dentro del reino. to operate or to take Escuche action esto. within the kingdom. Now Mucha listen, gente dice, many people pastor, say, la Biblia dice, Pastor, the Bible says, la Biblia the revela, Bible reveals. todo lo que usted quiera revela y It dice. reveals anything that you want it to. Escuche esto, But listen to this. pero la llave para entrar al reino But the key to enter the kingdom y del reino tomar los beneficios y las and to promesas, take the benefits and promises from the aún kingdom, para cumplir las demandas del reino, even to fulfill the demands of the kingdom, necesitas
la fe y la You credibilidad. need faith and credibility. Ah, no, es que la Biblia dice Oh no, but it's because the Bible que Dios me says tiene que bendecir y that God prosperar. needs to bless me and prosper Sí, me. pero también la Biblia dice cómo te va a bendecir y cuáles son los requisitos para Yes, but the prosperar. Bible also says, gives you the requirements and how God will Entonces prosper. la gente se quiere brincar o evadir la Biblia o la palabra o el And mandamiento. so people want to skip that commandment. Solo se toma de aquello que dice que Dios lo va a And they bendecir. just simply hold on to the one that says that God is ¿Alguien going está to bless entendiendo them. esto? Is somebody understanding this? Entonces, So, no podemos operar we cannot operate or take action en el reino de Dios in the kingdom of God solo con una fe muerta. with a dead faith. ¿Qué es una fe muerta? What is a dead faith? Creer en algo To believe in something o creerle a alguien or to believe a someone lo que yo no voy a accionar. into which I'm not going to take action towards. Allá está Dios. God's up there. Yo sé que existe. I know He exists. Él es grande y poderoso. He's great and powerful. Pero yo no tengo interés en adorarlo. But I don't care about worshiping Him. Yo no tengo interés en I honrarlo. don't care about honoring Yo Him. no tengo interés en I obedecerle. don't care about obeying Yo Him. no tengo interés en hacer lo que me dice. I don't care about obeying what He Entonces tells me to usted do. solamente tiene una fe muerta. So you simply have a dead Usted faith. sabe porque sabe que Dios está ahí. You know because you know that God exists. Pero como usted no obedece a lo que dice, But because you don't obey what He says, es porque usted no le cree a lo que Él is dice. because you don't believe and obey what He Entonces says. hay un gigante Now there is a giant dentro de la gente within each que person, literalmente no es un demonio, which is literally not a demon, sino es un estado but espiritual it's a spiritual state of que being alimentan demonios. that feeds demons. Y ese gigante se llama incredulidad. And that giant is called disbelief. Usted no podrá vencer a ningún espíritu de ningún You will tipo, not be able to defeat any type of spirit, por más pequeño o ínfimo que sea, no matter how small it is, si usted está gobernado por el estado espiritual de la incredulidad. if you are governed by disbelief. Muchos pueden decir, pastor, yo creo que la incredulidad es un demonio. But many can say, oh, Pastor, I believe that disbelief is a demon. Claro que la incredulidad está inspirada por Of demonios, course, it's inspired by demons. porque la incredulidad nace en un corazón Because disbelief comes from a heart y se procesa en tu mente. and is processed in your mind. Y ahí es donde los demonios trabajan And that is where the demons work, para que usted no crea so that you don't believe. y usted lo sobrenatural And in the supernatural, o la promesa de Dios, or in the promise of God, usted la razone. you try and reason it. A ver si lo cree So let's see if you believe, o a ver si no lo cree. to see, or if you don't believe it. ¿Cómo es una persona que no cree? How does a person act that doesn't have belief? Es una persona que no tiene el menor interés It's a person that doesn't have the smallest interest de lo que Dios dice en su palabra. of what God says in His Word. Hay gente, There are esto people, pasa en todas las iglesias en todo and el this happens mundo. in all the churches all around the Hay world. gente que escucha la palabra. There are people that hear the Creo que en Word. alguna de las 3 predicaciones anteriores lo dije. And I said it in one of the previous preachings. Hay gente que escucha la palabra, There are people that hear the Word. le gusta la palabra, They like the Word, pero no la procesa but they don't process it porque no le interesa, because they don't care about porque it. no le conviene. Because it's not good Porque for la them. palabra que se procesa Because the word that is processed es la palabra que te va a llevar a una confrontación. is the word that's going to lead you to a Y esa confrontation. confrontación te tiene que llevar a una And transformación. that confrontation is going to lead you to a No transformation. solo que usted diga yo dejé lo malo y tomé lo bueno. It's not for you to simply say, I left all the bad things and Eso only lo obey hace the good. cualquier persona con 2 dedos de Any frente. person that's smart enough can do that. La transformación Transformation la hace el Espíritu Santo is done by the Holy cuando Spirit usted procesó la palabra dentro suyo. when you've processed the word within Pero you. la palabra de Dios no se puede procesar. But the word of God cannot be Nadie ni processed. siquiera la puede aceptar. No one can accept it. No le puede bendecir en nada It cannot bless you in any way si usted no la cree. if you don't believe it. Ah, yo creo en la persona de Dios, Oh, I believe in the person of pero Christ, no creo en lo que Dios dijo. but I don't believe in what He said. Usted está borrando con el codo You are erasing. lo que escribió con el dedo. You're erasing with your elbow what you Si wrote with your usted cree finger. en la persona de Dios, If you believe in the person usted of tiene que Christ, creer en la palabra de then you Dios. need to believe in the word of God, Porque ambas because both son eternas are eternal y no son pasajeras. and do not change. Dios es eterno God is eternal y su palabra es eterna. and His word is ¿Alguien está eternal. aquí? Is somebody here? Entonces hay un gigante adentro, And so there's a giant within, no afuera not solamente. outside. Es que yo escucho gente que dice el Señor reprenda al diablo. But it's because I hear people say, Lord, rebuke the Hay devil. gente que por ahí me escribe o escucho o leo que dice yo ando en guerra espiritual. There are people that write to me or Yo message soy me de and say, los I'm in guerreros de las spiritual guerreras. warfare. I'm a Y yo warrior. agarro espada, shofar, piedra, palo, no sé qué más usan I'll take ahora. whatever weapon I can. Y algunos otros hasta viajan, ¿cómo le dicen? Viajan, ¿cómo se llama?
astralmente. And some even have that's like spiritual dream or De that verdad he spiritual escuchado interpretation. And I've casos heard of cases. donde gente dice que se va en el espíritu a otros países, People hace claim- guerra y vuelve. People claim to go in their spirit to a different country, Pero do dicen spiritual que warfare and come salen del back. cuerpo y van y And they say vienen. that their spirit literally leaves their body. They De go and verdad they yo come quiero back. que esa gente me diga cómo le And I hacen. really want to know how these people do it. Yo gastaría muchos miles de dólares menos por año para I'd viajar a save donde voy. thousands of dollars per year just to do this. Disparates como ese. Craziness like that. Ahora que usted interceda For you to intercede es algo muy diferente is something very a que different. usted fantasee con que anda viajando por otras naciones. For you to have a fantasy or a vision saying that Escuche you claim esto. to be somewhere else. ¿Qué Listen es to lo que this. pasa? What happens? La gente no se transforma People aren't being transformed porque no cree en la palabra, because they don't believe in the no word. porque no le cree al predicador. Not because they don't believe the Si usted preacher. no cree en la palabra, If you don't believe in the yo word, estoy seguro que tampoco le cree al I'm predicador. sure you don't believe in the preacher Esto either. es sencillo. It's simple. Pero es la palabra But it is the word la que provoca el poder para la fe. that provokes the power Eso for faith. vino en la primera predicación That de la came in the serie. first preaching. Todo la fe se genera por el oír la Faith is palabra, generated by hearing the word, no por oír al predicador. not by listening to the ¿Qué es lo que preacher. Dios le está diciendo a What is usted? God telling Es you lo que genera fe. is what generates Pero si faith. usted a eso no lo cree, But if you don't believe in usted that, no puede entrar al reino de then you Dios cannot enter the kingdom e intentar operar en poder, and attempt to operate in intentar orar power, por un enfermo y que se sane, and to attempt to pray for o the intentar sick como los and discípulos heal, or try to like the liberar a un disciples, pobre muchacho oprimido por un solo demonio to deliver a sordomudo. boy who was simply oppressed by one demon, Porque el gigante interno because that internal giant es más grande que el demonio allá afuera. is greater than the demon out there. Y el interno se llama And that incredulidad. internal giant is ¿Cuánta gente disbelief. padece de How incredulidad? many people lack of No, disbelief? pastor, yo creo en Dios. No, pastor, but I believe Yo in no God. niego que tú creas en Dios. I'm not denying that you believe in Lo que pongo en balanza What I try and weigh out es que here usted le crea a la palabra is that you believe the word. porque no manifiestas el poder. Yo no lo Because veo. you don't manifest the power, because I don't see Porque it. cuando alguien manifiesta poder, Because when somebody manifests power, ese alguien siempre tendrá un testimonio de aquello. that someone will always have a testimony of this. Cuando el demonio vio a Jesús, When the demon saw Jesus, inmediatamente reaccionó. immediately it reacted. Ahora déjeme decirle lo Now let siguiente. me tell you the following. ¿Por qué motivo Why? Jesús menciona, oh generación incrédula? Why did Jesus say, "Oh, incredulous O generation"? sea, pregunta, So I asked, ¿estaba acusando Jesús a la gente de was incrédulos? Jesus accusing the people of having Sí, disbelief? completamente. Yes, entirely. ¿Qué pasaría si hoy en día What happens if yo a today una persona aquí le digo, eres una incrédula? I go and I tell somebody you don't believe? Si me You're va full bien, of disbelief. hasta me demanda. If all things goes well, they'll even sue me. ¿Por qué? Why? Porque no se quieren escuchar verdades. Because they don't want to hear truths. Jesús le dijo, Jesus said, incrédulos. You are full of ¿Hasta disbelief. cuándo voy a soportar gente incrédula a mi alrededor? How long will I have to deal with Eso incredulous estaba people diciendo around Jesús. me? That is what Jesus was saying. No solo era la gente en la multitud, It wasn't just the multitude. no solo era el padre del It muchacho, wasn't just the father of this young boy. estaban sus discípulos. His disciples were there as Y well. en las únicas And ocasiones in the only occasions en donde Jesús reprendió fuerte a sus in discípulos which Jesus rebuked and reprimanded his fue por disciples incredulidad, strongly was because of disbelief, no por un pecado. not because of a No estoy sin. diciendo que Jesús aprobaba pecados. I'm not saying that Jesus approved of Estoy sin, diciendo que cuando los reprendió se but enojó. what I'm saying is that when he reprimanded them, he Fue got por angry. la actitud incrédula It de was because ellos. of their disbelief, their Porque no hay incredulous cosa attitude. más fuerte que ponga así a Cristo Because there is nothing greater or stronger that places God in this situation que alguien que no le crea. than someone who doesn't believe in him. Escuche, Listen, si usted o yo pecamos, if you and I sin, abogado tenemos para con el Padre. we have a lawyer before the Si usted y Father. yo nos equivocamos, If you and I make a mistake, Cristo entre su muerte y su resurrección nos perdona. Christ in his death and resurrection forgives us. Pero Dios no tolera. But God does not Escuche tolerate. y grábese esto en su mente y en su Listen and corazón. memorize this in your mind and his heart. Dios no tolera un incrédulo. God does not tolerate an incredulous person. Usted a mí me puede engañar. You can deceive me, Es más, yo a usted lo puedo or engañar. I can deceive you. Pero ni usted ni yo podemos engañar a Dios. But you and I cannot deceive God. Y Dios aborrece la And God incredulidad. hates disbelief. Entonces, So, muchas personas many people
Y escuche bien, And listen. muchas personas Listen attentively. Many people faltos de revelación that lack revelation, leyeron este versículo they've read this verse y dicen lo siguiente. and they say the Es más, following. lo enseñan. And they even teach it. Para liberar a una To persona deliver a de person cualquier opresión demoníaca, of whatever demonic oppression, tenemos que ayunar y tenemos que we need to orar. fast and we need to pray. Porque Jesús lo dijo aquí. Because Jesus said it here. Pero cuando Jesús habló esto, But when Jesus spoke this, no se estaba refiriendo al demonio sordomudo. he wasn't referring to this demon. Se estaba refiriendo a la incredulidad. He was referring to disbelief. Oh generación incrédula. Oh, incredulous Y el generation. último versículo dice, And the last verse says, este género this genre que ustedes padecen, that you la are, única manera de sacarlo this kind can only come out es por medio del ayuno y de la oración. by nothing but prayer and fasting. Entonces, ¿por qué la gente anda de incrédula? And so why are people being incredulous? Número uno, porque no escucha la palabra, Number no le one- pone atención a la palabra. Number one, because they don't pay attention to the word. Y número dos, porque no ora. And number two, because they don't pray. ¿Mm? Dígame cuánto tiempo invierte en oración diaria Tell me how much time you invest in prayer daily, y te diré qué nivel de incredulidad tienes. and I'll tell you what level of disbelief or incredulous you are. Yo no estoy hablando de una oración I'm not speaking about just a prayer que usted todos los días a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma posición. that you do every day at the same time in the same position and in the same Porque place. ese tipo de oración posiblemente Dios no la escuche ni descienda ahí. Because it's possible that Christ won't even descend in that prayer. Sino una oración diaria But a daily prayer a donde usted invierte su tiempo where you invest your time en hablar con Dios. in speaking with God. Sentado, parado, acostado, boca abajo, cabeza, como usted quiera. Sitting down, laying down, on your head, however you want. Pero ¿cuánto tiempo usted invierte a la oración? But how much time do you invest in prayer? Es el porcentaje de incredulidad que Is tiene. the percentage of disbelief that you have. Porque si usted no habla con Dios, Because if you don't speak with God, ¿por qué le va a creer a su palabra? why are you going to believe in His Word? Si usted no habla con Dios, If you don't speak with God, ¿por qué usted va a creer en su palabra? why are you going to believe in His Word? Cuando usted habla con Dios, When you speak to God and talk with la God, oración, la relación con Dios that relationship with va a God despertar y activar muchas is going to cosas. awaken many things. Pero esa oración But that prayer te va a llevar al arrepentimiento, is going to lead you to repentance. te va a llevar a buscar la santidad, It's going to lead you to seek te va a holiness. llevar a buscar la justicia, It's going to lead you to seek justice. va a traer un cambio de ambiente en tu It's interior. going to bring a change of atmosphere Y within you. esa oración de relación con el Señor And that prayer of relationship with también God va a despertar por medio del Espíritu is Santo also going to awaken through the Holy Spirit un hambre por la palabra. a hunger for the Word. El Espíritu de Dios, The Spirit of God. Jesús lo dijo, Jesus said Él los this. llevará a toda verdad. He will lead you to all truth. ¿Cuál es la verdad? What is the truth? La palabra revelada y escrita de parte de The Dios. revealed and written word on behalf ¿Cómo of usted o yo God. vamos a ser llevados a la verdad How will you and I be led si to no the truth hablamos con quien nos tiene que llevar? if we don't speak to the one who leads Entonces, us ¿por qué there? no hay fe? So why is there no Porque faith? la gente no cree. Why do people not believe? Porque la gente no acciona. Why do people not take action? Porque la gente está en otra onda. Because people are somewhere La else. Their gente mind's tiene somewhere la else. cabeza conectada al mundo. Their mind is connected to the world. La gente tiene la cabeza conectada a los noticieros. Their mind is connected to the news. La gente tiene la cabeza conectada a los pronósticos, Their minds are connected to diagnosis, pero no a lo que es seguro. but not to that which is Y lo sure. que es seguro es la palabra de And that which Dios. is sure is the word of God. Entonces, ¿cómo vencer al gigante interno? And so how do we defeat this internal giant? Número uno, usted tendrá que tomar decisiones. Number one, you're going to have to make decisions. Número dos, usted tendrá que vencer su carne Number two, you're going to have to defeat and conquer y your tendrá que flesh. ponerse a orar. And you're going to have to start Pero no praying. una oración raquítica y enferma, But not one of those weak, sick prayers donde usted nomás está puro pide cosas a where you're Dios, just asking and asking of the Lord. sino una oración sincera y But genuina, rather a sincere and donde genuine usted le prayer. diga a Dios, no puedo vivir más sin ti Where ya. you say, I can't live another moment without No you. puedo permitir que pase un día sin hablar contigo. I can't let one day go by without me Y talking esa to you. oración va a despertarte hambre por la And palabra. that prayer will awaken the hunger for Y the la Lord. palabra te va a alimentar de tal manera And the scripture will feed you in such que a va a way venir revelación. that revelation will Y come. esa revelación And that revelation te va a llevar a una will transformación. lead you to a Y transformation. mientras la palabra viene, And as that word is y coming, mientras acrecentas tu tiempo de oración, and as your time in prayer y grows, mientras se abren los cielos para la revelación, and as the heavens open for that usted empezará a revelation, vivir episodios you espirituales begin to live spiritual donde usted va a estar episodes manifestando poder, where you will be manifesting donde van a power, venir los milagros, where those miracles donde viene will la come, liberación, where the deliverance donde viene will la come,
palabra where the profética, prophetic donde word will vienen los come, cambios repentinos where de the Dios. sudden changes will come. Eso no se puede provocar That cannot be a provoked menos que usted se meta en la oración, unless you go into a menos prayer, que se meta en el ayuno. unless you go into Porque fast. ¿cómo voy a romper al gigante Because how interno? am I going to defeat and break this Necesita giant? meterse en el ayuno. You need to go into El fasting. ayuno, señores, Fasting, ladies no es and para gentlemen, hacer una dieta. is not a diet. Hay gente que ayuna There are people that para que fast baje un poquito de so peso. that they can lose a little bit Si of weight. usted hace ayuno para bajar de If peso, you fast to lose usted está weight, haciendo una dieta mal hecha you're doing a bad y diet. le va a ir mal físicamente And you're going to inclusive. be Usted physically tiene que off. ayunar You need to para fast desconectarse de lo que to depende, disconnect yourself from what you para depend on, conectarse a lo que debiera de to depender. connect yourself to what you should Y eso depend. lo va a llevar a una dimensión And that is espiritual going to lead you to a spiritual y va a dimension. romper la cadena y la atadura del gigante And llamado that's going to break that incredulidad. bondage of disbelief. Ah, pero pastor, ¿por qué tengo que ayunar? But Pastor, why do I have to La Biblia fast? lo dice. The Bible says it. Jesús lo dijo. Jesus said Pero it. también Isaías habla de But eso. Isaiah also speaks Dice of it. Isaías que el verdadero ayuno Isaiah says that the true es fast aquel que rompe las ataduras y cadenas is internas. that which breaks the bondage within. Y la incredulidad And es disbelief una cadena gigante is a giant chain, que a ata un giant montón bond de gente that binds a lot para of que people aquellos no disfruten y entren en la operación del so that they reino. cannot enjoy and enter in the operation of the kingdom. Por eso usted necesita orar y ayunar. That is why you need to pray and fast. Ahora, ayuno usted lo puede hacer como usted quiera. Now you can fast however you El please. punto es The point que is usted lo haga for you to do para it, romper con la to incredulidad. break with disbelief. No ayune para liberar a alguien. Don't fast to deliver someone. Yo no digo que está mal ayunar, I'm not saying it's bad to fast, porque no falta el que dice después cosas raras por ahí. because some people are going to say some weird things there. No es que usted no tiene que ayunar. It's not that you don't need to Lo fast. único que libera a una persona de demonios The only thing that delivers a person from no es demons tu sacrificio en un ayuno. is not your sacrifice in Fue a el fast. sacrificio de Cristo en la cruz. It was Christ's sacrifice Entonces lo on the único cross. que libera a alguien And de so the only demonios thing that delivers someone from es el demons nombre poderoso de Jesús. is the powerful name of No hay Jesus. otra manera There is no other way de liberar a alguien. to deliver someone. Entonces, para liberar a And alguien, so to deliver usted no someone, necesita ayunar. you don't need to fast. Usted necesita ayunar para liberarse usted. You need to fast to deliver Para yourself que no ande con incredulidad so that you're not full of al disbelief momento de enfrentar una situación when you're faced with the que situation solo se resuelve por fe. that can only be taken care of by faith. ¿Alguien entiende esto? Somebody understand this? Vamos a terminar. Let's conclude. Jesús dijo, Jesus said, generación incrédula, incredulous generation, ¿hasta cuándo voy a how long soportarlos? will I have to be with you? Pregunto, And let me ask you, ¿a cuántos de ustedes how many of you, o de los que están vía or internet, those watching via internet, Dios los está soportando God is still dealing with you or por putting up with causa you de la incredulidad? as a result of disbelief? Porque para Dios perdonar un pecado, Because for God to forgive a sin, Él lo ve al pecador a través de la sangre He de sees the Cristo. sinner through the blood of Christ. Pero al incrédulo no. But that who is full of disbelief, Con He el doesn't see him the incrédulo Dios same lo way. mantiene de lejos. God maintains the incredulous person Ahora, afar. ¿quién es un incrédulo? Now, who is a person that's Prometo que incredulous? terminamos. And I promise that we'll ¿Quién conclude. es un incrédulo? Who is an incredulous Un person? incrédulo es An incredulous person is alguien que conoce someone that knows pero no cree. but doesn't believe. Escuche, Listen, como una persona se convierte en un incrédulo. how does a person become an incredulous person? Esa persona conoce las cosas de Dios, Person knows the things of God. conoce la palabra de Dios, They know the word of God, pero no la cree. but they don't believe it. Usted no puede ser incrédulo You cannot be incredulous de algo que no conoce, of something you don't know. porque en lo que usted no conoce, Because that which you don't know, no puede ser incrédulo you can't be ni tener incredulous fe tampoco, and much less have faith porque no lo conoce. because you don't know Entonces it. alguien se convierte en incrédulo And so somebody becomes sobre incredulous algo que conoce, upon something they pero know, no lo cree. but they don't believe it. Lo escucha, They hear it, pero no lo pone en práctica. but they don't put it into action. Lo sabe aquí, They know it here, pero no lo lleva a la acción. but they don't carry it out. Ese es un incrédulo. That is an Y incredulous a esa person. gente And to those people, Dios soporta. God puts up with them. ¿Qué es soportar? Now, what is to put up with ¿A someone? cuánto les ha pasado que usted dice, Now, and how many of you have had this happen? hay gente que ya no la soporto? There are people I just can't tolerate. I can't put ¿Le ha up with them pasado o no le ha anymore. pasado? Has that happened to you? ¿Sí o no? Yes or no? Ya no soporto a fulano o a fulana. I can't tolerate such and such person. Cuando alguien llega al punto de decir o soportar, When somebody gets to the point of saying es tolerate, porque ya pasó un proceso anterior is because they've already went through a previous donde muchos process límites se pasaron. where many limits have been passed. ¿Estamos de acuerdo? Do
Do we agree? Si yo dijera estos If I ejemplos, were to say, and this is an ya no example, soporto a Liza. I can't tolerate Liza. Eso significa que Liza, That means that Liza, para conmigo, with me, ya pasó muchos límites. has already gone over a lot of limits. Ya no la aguanto, I can't tolerate her no anymore. la soporto. I can't Me tolerate la her. mencionan y me da dolor de oído. I hear her name and my ears hurt. Me dicen algo de ella y me duele la cabeza. They say something about her and Ya my head es hurts. intolerante. It's intolerable. Eso está diciendo Jesús That's what Jesus is con la saying gente incrédula. with people that are Ya incredulous. pasaste todos los límites. You've gone through all of Hace the lo que limits. se te da la gana. You do whatever you Vive want. como se te da la You gana. live the way you Me please. honras cuando se te da la You gana. honor me whenever Me you cree want. de vez en cuando. You believe me Haces once la in a vida while. que todos hacen. And you do the life that everybody Ya does. no te soporto. I can't tolerate you A anymore menos que haya un cambio de unless actitud. there's a change in attitude. Y alguien le diga a Dios, yo no puedo tenerte hacia ti. And somebody says, I can't have you that way, God. Pregúntese. Ask yourself. Hágase una pregunta a sí mismo. Ask yourself. ¿Estará Dios soportándote? Is God putting up with you? ¿Habrás pasado todos los límites ya? Have gone above Ah, all no, of his pastor, limits? yo estoy bajo la gracia. No, Pastor, I'm under grace. Es que con gracia o sin gracia, You with or without grace, usted puede ser incrédulo. you can still be an incredulous Que person. usted no se haya muerto That you are not dead, es por gracia, it's because of grace. pero eso no lo hace crédulo. But that doesn't make you a credulous person. ¿Está aquí?